Okay, may hapon sa kanatong tanan mga idol, gusto namo ipang shout out dining kaning mga viewers jud namo nga tinuod nga nag-view ani nga video mga idol. Daghang salamat sa inyong suporta mga idolo. Una, Marvin Disipulo. Shout out. Shout out! Okay, shout out po dai ko ni Margie Bungaos Langgido kanina si Margie Bungaos Langgido mga idol. Vlogger po ni. Nag-comment siya dire. Kana lang. Shout out! Okay, shout out po ko ani nga iringa sa akong pag-umangkon oy. Julita Bautista. Shout out! Shout out po ko aning atong igagaw nga maldito kayo palahat pahalata man kado. Ingon ni John Ray Lausa Belbistre. Shout out. Okay, shout out dahil may pinakanindot nga comment nga among nadawat ani nga video mga idol. Gikan ni siya kang Roger Gamali dol. Daghang kayong salamat. Gwapo ka, gibiyaan gani kag asawa. Maot kag naong, lo ni mo man. Shout out Roger Gamali! Shout out dol. Okay ka, idol. Goods kay mo mga comment dol. Daghang kayong salamat. Dala tininood ba? Tinood naman ay manol. Okay, shout out kay Smith Palingkod. Halata man sa dagway palangdaan dol. Agoy. Shout out! Palingkod. Shout out day ko ni Arlene Hiral. Gibulgar man nimo gidol. Shout out! Okay, shout out day ko sa among silingan, Leo Lau. Shout out! Di kalimot sa bulitas noy. Shout out nimo diadol. Okay, shout out ni Rick Panirio. Pandamay Mangkamit. Shout out, tol! Okay, shout out. Michelle Tampipi Kalunsag. Shout out! Shout out. Michelle Tampipi Kalunsag. Shout out day ko ni Jumar Gumis mga idol. Sana samana dol. Mamaklagay man di ay. Tol! Shout out day ko sa itong kaubang vlogger from 71 Matanaw. Page ni Tablo. Shout out. Shout out, tol! Paswit Kaminto. Okay? Shout out ni mga idol. Daghang salamat sa padayon pagsuporta o padayon nimong Shout out! pag-react sa among mga video. Lausa Prince from New Katipunan. Okay, shout out. Shout out, shout out! Helen Bayato, shout out dol. Shout out ko niya mo igagaw gikan sa asa man ni sila bukid aw Tagum. panabo tagom. Basta kay dala Shout out, tol! Shout out! Davao din. Salamat kay Dol! Di oro, Gula Boys. Shout out daw. Sa muka sa baklag. Kayik, shout out dai kang Kayik. Bunal manoy. Shout out dai mi sa mga vlogger pod sa Kidapawan nga ako ang bayaw. Dayon si mong paday paghimo og mayong content dol. Kidapawan Banners! Shout out, agaw! Shout out. Donski Lesera. Yadnian Irminus sa man kinsa man ikaw? Lang lang. Okay. Shout out do. Shout out lang nasa crossing sa Pagita. Iyang balas bla bla. Tampos. P. Francisco Paran, ikaw da itong namaklad, ala ka. Ako to. Okay, shout out dahil kay P. Francisco Paran, shout out dol. Crystal Lausa Banggoy, ayay ka. Shout out, go! Shout out, shout out. Rosalyn Wenceslao, shout out. Kabuang ni mo manon. Miridin Albio, sa muka. Okay, shout out ka. Daghang kay salamat mga idol ha. Emiliano Bantilan Lumin Jr. Ems Lamgido. Shout out, times! Hilin Tabay, Shout out na din! Marian Saruminis Lisira Agoy noy. Shout out! Daghang kay salamat sa walang sawang suporta mga idol og kami magpadayon paghimo og video nga kamo malingaw. Maayong hapon og mayong buntag, mayong udto. Goodbye.